May buntag ka natong tanan. So sa dili pa nato sugdan atong programa ato usa paminawan or ato sugdan atong kabuntagon pinaagi sa pagampo. Magampo usab kita. Amahan nga labing balaan Ginoo ning matahom nga takna sa kabuntagon. Dili maisip ang among pasalamat diha nimo sa mga pulong. Salamat kay Ginoo ning matahom nga takna sa kabuntagon sa diin imo kaming gihatagaan og maayong panglawas gipamata mo kami ning matahom nga takna sa kabuntagon nga puno ang kalipay ug dunay dakong paglaom. Nining magutloa amahan samtang magsugod kami sa among programa, among Panginoon diha kanimo ang langitno nga kaalam, pagsabot ug ingon man tabangi ang usab ang matag usa ka namo nga kining among gi-share ining kabuntagon ang may tungod sa maayong panglawas ug ang pamalandong may tungod sa imong mga pulong maghatag kini og dugang pang kalig-on og dugang pang kadasig samtang kami nagapaabot sa imong kaduhang pagpadayag. Daghang kay salamat ining kabuntagon, salamat usab nga sa kanunay ikaw faithful sa imong mga saad. Salamat ing kabuntagon o pasiluwa kami sa imong sala. Kining tanan ang tugyan tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. So sa makausap pa, mayong buntag kanatong tanan, mayong buntag diri sa Barangay Kambayog, sa Kasigbit nga barangay, ang Barangay Gilagila, ug ingon man usab mayong buntag sa tibuok Sugbo, tibuok usab probinsya diri sa Pilipinas nga madungog usab og makita ang atong programa pinaagi sa gamhanan nga teknolohiya diha sa Facebook ug ingon man sa YouTube. So nining kabuntagon sa ngalan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día diri sa Iglesia sa Kambayog, kauban ang mga among mga tinahod nga mga elders, sila si Brother Jesse Atuil, Brother John Binondo, o kauban sab nako si Evangelist Jory Nunez, kaming tanan welcome kaninyo ug sa ngalan usab sa North Central District Association of Churches nga pinanguluhan ni Pastor Clyde Putot, amo kamong gi-welcome sa among programa nining kabuntagon. So dalaygon kay ang Dios mga higala, tungod kay nining kabuntagon ang Ginoo nagahatag kanatog mayong panglawas, giproteksyonan niya ta ug inguman gipabangon ning matahom nga takna sa kabuntagon. Ug karon mga kaigsunan, ang atong pamalandong sa mayong panglawas may tungod kini sa caffeine addiction. So atong masayran nga dili lang mga hamtong ingon man sab bisan ang mga gagwing bata kini sila mao na ni naga take ni ani. So dili lang ang caffeine in a form of coffee, but naani daghan mga higala ilabi na gyud sa mga drinks, mga beverages sama sa mga kalamitan gitawag og mga energy drink nga puno sila sa caffeine. So atong mga hibaw-an nga ang caffeine usa siya ka ilimnon nga maka-addict. Unya base pa sa mga pagtuon nga sa tibuok kalibutan ang ginainom gyud mao ang kape. So mo ni no, ang kape atong hibaw-an nga kini matud pa makahatag og ingon man antioxidant sa atong lawas, pero ato lang hibaw-an nga dunay kini base sa pagtuon nining libro nga Health Power, Health by Choice, Not by Chance ni Dr. Eileen Ludington o ni Hans Deal nga sila karon na nagbase sa Amerika. So mo ni siya kanang naipangutana, does caffeine have you running an overdrive? So usahay man gud mga kaigsunan, mga higala, sa diha nga bation kag kakapoy, sa diha nga dili maayo ang kondisyon sa imong lawas, mudagan din sa caffeine. Sano kana mga pailimnon nga rich in caffeine. Pero wala to mahibaw ang mga higala nga the more nga we drink coffee, the more usab siya nga dunay ikahatag nga kadaot sa atong lawas. So mao nino nya labi na gyud sa mga bag-ong mga advertisement karon nga kalabitaw mga energy drink, mga cola drinks, ato sa dibawan mga higala nga kaning mga cola drinks duna gini siya gawas nga rich in sugar ni siya, naasa ni siya dako nga makaapekto sa atong panglawas. So matud pa rin sa pagtuon, dunay 9 out of 10 North Americans take a psychotropic or gitawag sa mind altering. Kanang mind altering, mausap-usap ang imong hunahuna drug daily.
Ngingon ri everybody uh, ordinary over the counter caffeine. So muni siya ang tanan nga mga kasgaran karon di gyud makalimot ining coffee kun dili ari ka sa kanang iced coffee. Sa unsa nga rason tungod gusto sila nga ma-energize o gusto nila nga mahimo silang kusgan or kanang ma-awake sila. Usa lang mga higala kanang bitaw kung sa diha nga dukaon ta ilabi na gyud kanang mga tawo nga kuwang og tug nya mag-drive sa ilang mga sakyanan or motorcycle usar gid tambal ana mag power nap pahuway ta kadiyot mo post tag pila ka minutos dayon mo padayon na ta mo na ang pinaka the best pero pag inom og kape igo ra murag tag gipukaw ang imong murag gitawag na sa stimulant nga murag mugana ka pero ang kakuha na murag pod mahupas sa ikatataon gingon dire nga do you know many people who don't drink at least 1 cup of coffee a day or tea or take an extra strength pain reliever or gasol down or ari paingon sa Coca-Cola. Although caffeine-free sodas are available, they are flavored mainly to children and for people with medical problems that are affected by caffeine. So, bot pasabot mga higala nga katuwa kung gikuan ang mga kung mamalit ka og mga coffee diya sa matindahan kana mga iced coffee ya mga tea or unsa pa man nga mga extra strength nga mga ilimnon or mga pain reliever or bisan pa ang pag-inom og mga cola drinks kini matud pa sa pagtuon makahatag makakontribute ni siya medical problems nga tungod sa epekto sa kape giingon diri nga um unsa may does caffeine have you running on overdrive? Ang gingon din may gala, ang caffeine doon sa gitawag og addictive substance nga mo produce siya og observable and measurable physical and mental effects. So makahatag siya og epekto diri sa tong mga una-una og ingon sa tong lawas sama giingon lang nga mahimo silang awake. So mo ni giingon diri. So in this sense, bisan ang gamay nga doses of caffeine kani atong giinom matag adlaw giingon usab diri nga maka-produce siya og degree of addiction. Subot pasabot sa diha nga permente ka mo inom ani maka-addict ni siya. So giingon pa diri nga a good way to check yourself is to stop all caffeine. So mo ni siya kung gusto ta mga higala nga makabaton ta og nindot ka panglawas kinahanglan nga atong i-check ang atong mga kaugalingon o kinahanglan nga hinaynayan na to pagbiya ang pag-inom aning mga dunay mga ilimnon nga rich in caffeine. So ingani na siya ang pagkuha na niya gradual siya but pasabot hinay-hinay. Gingon sab dire nga ang pinaka-common sa physical nga atong masinati kung mainom tag kape no ni uban di katog. Ang uban usab gingon dire nga makabaton sila headache o ingon masab nga makabaton sila mild stroke or severe. Gingon sa dire sometimes pwede po ang migraine nga matrigger kung mainom kag caffeine. Gingon dire ang other physical manifestation include feelings of exhaustion, lack of appetite. So di mayo ni mga igala. Ilabi na gyud kanang ikabuntag sayo nga imbis mukaon ta inom tag maligam-gam nga tubig, caffeine ang atoy kuan. Nausea and vomiting, magsuka ka, labi na kay maka-heartburn man ni siya, labi na mo inom ka ni nga way kaon. So ang symptoms ra ba niya mo kabat hantod sa 5 ka mga adlaw. Gingon sab dire nga ang psychological withdrawal can be even harder. So unsa man ning giingon nga psychological withdrawal sa diha nga moundang na kaanini. Ngano man giingon pa diri depression may occur. So ma-depress ka. Nya giingon sa diri nga people become accustomed for reaching for the peak me up throughout the day. So the urge can be compared to this desire for kani siya mga higala ang caffeine pareha usab ni sa sigarilyo. Gingon diri nga maka-addict siya o gingon it may be difficult to resist. So lisod na labi na sa inig kabuntag inig simhot nimo humot kayo. Unya kita nimo mga higala nga kuha niya ang caffeine usab barato kay labi na mo palit kag steak ani tag naa kung palit kag naay uban nga kuha na ni nga tag dosra ang buok. Gingon sa mga higala no nga most obvious is an overstimulated nervous system. So mo ni ang mga side effect niya.
with tremors, nervousness, anxiety, and sleep problems. So, usa di ay mga higala nga makabaton tag nervous breakdown ug ingon usab kining kanang anxiety da kung mura kag makuan kulang sa mura kag kuan siya maguol ka ug ingon man ang gitawag og kanang problema sa pagkatulog may tungod sa caffeine o pag-inom sa kape. Gingon dire nga in time the symptoms gave way to so kaning kuno nga ang mga sintomas maghatag ni siya og fatigue. Nya gingon sa lack of energy kay kuwang makagtog dili imong sakto imong energy mo gamay ra no wa kay kusog og ingon sab siya nga makakos kini sa insomnia. So mato maingon pa dire nga ang pag-inom og caffeine kini sa posible ang side effects niya mo tong giingon nga addiction, tremors, nervousness, anxiety, insomnia, chronic fatigue, lack of energy og ingon man haplos imong tiyan, stomach irritation, pagsuka, vomiting, interference with calcium and iron absorption. Kwaon ang iyong mga iron sa imong lawas og ang calcium sakit imong kuan mo og giingon ri sab the aggravation of ulcer. So pwede siya nga makakuan nga makakos kag ulcer. Giingon sab diri nga ang caffeinated beverages kanang mga mailim nun nga dunay caffeine can cause stomach irritation haplos imong may mong kuto-kuto nimo. While additives, gano man kay duna may mga additives ani nga naa siya gibutang diini nga kuan siya gisagol diri sa botelya or sa mga plastic nga sulanan. Gingon sa diri, caffeine itself has a constricting effect on blood vessels. So di isa maayo kay ngano man murag maka-epekto kini siya diha sa mong blood vessels nimo dili maka-flow ang dugo og tarong. Gingon sa diri nga bisan sa atong digestion makababag ni siya. So dapat unta mga higala, mga igsunan sa diha nga mo human na to kaon ang imnon ginato the best good ang gitawag og tubig. So mo ni siya. Ang caffeine usab has been found to interfere with calcium. Siya mo babag dito sa atong mga calcium sa atong lawas. Og ingon man ang pag-absorption of the iron associated with osteoporosis and anemia. So makakos ni siya osteoporosis ngano man ang atong bukog nagkinahanglan siya calcium. So kay sige man tag inom og caffeine imbis nga ang atong bukog mangita og calcium nga pinagi sa gatas ang mo kuha na ni may gala mo puli ang kuha na siya ang unsa may naa sa caffeine. Gingon sa diri caffeine increases energy by raising blood sugar levels. So mo di inom tag kape mura kag mukuan siya mo increase imong blood sugar levels di maayo. Dapat ang usa ka tawo doon na gyud ma-maintain gyud niya ang blood sugar levels niya. Gingon usab kini nga this in turn draw out an insulin response. So makagawas kini sa insulin unta nga gamiton unta na sa pagkuan sa mga pagkaon. Response which not only cancels the surge but produces a letdown. Gingon sa diri kaning gitawag og letdown trigger siya sa gitawag og yo-yo syndromes. Kining yo-yo syndrome may gala nagkakuan ni siya sa reaching for another caffeinated drink and then another and yet another. Gingon diri nga caffeine also irritates the kidneys and acts of as diuretic or gitawag sa increased urine output. So lisod siya, sakit yung pangihi nimo. Mo ni siya maka-irritate siya sa atong mga kidneys o maglisod ka sa pagpangihi. Matod pa diri nga ang caffeine mga kaigsunan, mga higala, maka-produce siya una elevated blood sugar, mutaas imong blood sugar, maka-increase usab siya blood pressure. So mo ni butok-butok imong dukan. Elevated blood fats, kana mutaas pod ang imong kuan nimo, ang imong tambok dis imong dugo nimo nya maka-heighten og symptoms unya kanang tremors, irritability, dali ka masuko o kaning nervousness. Mo ni siya irritable ka, gamay ra kuan masuko di ka nya. Giingon sab diri nga aggravation of anxiety disorders. So makakuan ni siya musamot kung naatay anxiety nga deep sorrow, musamot siya og makakos siya panic attacks. Nya ingon sab diri nga maka-increase siya stomach acid secretions og urinary calcium and magnesium losses. So mo ni siya dako si kadaot sa atong mga calcium sa atong lawas og magnesium nga kinahanglan gyud sa atong lawas
Unya kini siya mao ni maka-cause og maka-produce og insomnia. So siguro sa mga uban nga mga katigwangan karon nganong naka-insomnia sila or naay mga bata tungod sa pagkahilig nila sa caffeine. Giingon sab diri nga sa diha nga minom sa tag caffeine or cafe, giingon diri nga mo irregular atong heartbeat ito imbes nga natay normal nga heartbeat mo mutpas-pas siya. Unya giingon sab diri nga it also increase stimulation of the central nervous system sa atong utok nga mao ni siya nga kinahanglan ta nga mo pahulay. So mao ra man ni mahigala kung makabatita ka kapoy, makapatitag mga pamuypoy, makapamatita og dili may itong lawas ang nindot nga paagi nga kinahanglan gyud nga matulog ta. Aton ipahuway kana bitang power nap. Kung mo take kag 15 to 20 minutes, equivalent na siya sa 4 hours nga kuan nimo kusog. So inani ni siya mga kaigsunan. O giingon sab diri nga kay kanima ko nga itong mga pamati kasagaran magbungan gyud sa ato sa giinom ginakaon na to. So dunay mga tips diri unsaon na to pag kwenta ato ng putlon ang gitawag og bad habit. Ang una ni giingon diri if you're fine, you're a caffeine fiend, here a few things you can do to ease through withdrawal. Una ni unsa man gitawag siya gradually reduce the amount of caffeine. So bot pasabot mga higala sa diha nga mo take kag 2 cups of caffeine every day, so imo siyang i-reduce hinahinay nimo gradually, dili mo kaliton, hinanay ni siya. Ikaduha, replace it by drinking more water. So instead of drinking more cup of coffee, atong buhaton na ni nga atong i-replace siya instead of mukuanta atong siyang buhaton minom tagdaghan nga tubig kay ang tubig makapalimpyo kini sa atong lawas. Ay ang tubig usab makatabang kini nga ilabi na gyud nga ang pag-circulate sa imong dugo madali siya makuan siya anang nabitay manormal ang imong kuan imong circulation sa imong dugo. Giingon sab diri nga slow down your daily activities. Yo ininayon siya di ta palabi para di ka magkuan mo bili nakadaot sa tuwa kay kinahanglan gitag kanang mo boost atong immune system nga natay magkinahanglan mga energy drinks. Unya gingon sab diri nga kinahanglan exercise in the fresh air mo adto ta sa mga lugar labi na gyud katong mga lugar nga dili kay polluted. Unya gingon sab diri get the support of others around you. So mo ni siya mga tag mga tambag ilabi na sa atong mga ginikanan ingon usab sa mga tao nga duol sa tuwa. Unya gingon diri usab nga reward yourself for taking such a positive step. So kinahanglan imo i-divert ang imong hunahuna nimo nga imbis nga makuan ka imong i-kuan siya nga kinahanglan positibo ang imong hunahuna. So inani mo sa may gala nga kini simple gyud kini atong tips nato ning kabuntagon nga ang pag-inom ang pagkaon kinahanglan nga atong hunaon kung makini makaayo or makadaot pa sa atong lawas. Ato lang timan-an nga atong lawas mao ang templo sa atong buhi nga Dios nya gusto sab ang Ginoo nga ato pong ampingan atong lawas kay giingon man diri ang Ginoo mupuyo sa atong mga kasing-kasing asa ang atong lawas mo sa templo sa Espiritu Santo. Giingon ra ba dito nga kung kinsa ang magaguba sa templo sa Ginoo iya usab kining pagalaglagon. So mao rin ni may gala simple gyud kay nato caffeine addiction. So kinahanglan nga kung mahimo lang gyud inayon tani hininayon tani pag-usab ang atong mga kuan kana bitaw atong mga health atong mga habits nato. Ato lang hibaw-an mahigala nga ang usa man gyud nga maka-cause og cancer sa atong kagalingon maka-cause kita rapod kay nganuman wala man ta masayod kung unsay kuan ani. Adil ta patuo sa mga haka-haka, mga hersey nga kini makatabang siya. So mo ni siya no nining kamuntagon kaning tips akong balikon makita ni nato sa Health Power, Health by Choice, Not by Chance. Kani sila duha ka medical doctor nga nag-base sa US nga ila kining gistudihan og mao kini ang mga resulta based sa ilang mga datos sa ilang mga mga research nila. So ato lang angayan nga hibawan nga lisod gyud kaayo nga mga sakit ta kay nganuman kani siya kalas og kwarta unya ingon sa daot ko ang budget nato ug maka-cause kuning problema sa atong panimalay. So dire lang sad kutob mga higala og hangtod sa sunod
nga higayon og ingon man sab padayon ta nga magsubaybay nining programa ang pamalandong sa maayong panglawas kauban sa akong mga kauban diri si Evangelist Jory Nunez, ingon sab sila si Evangelist Jesse Atuel og Evangelist John Binondo kauban sa inyong ubos nga lagad Evangelist Jory Ropita ug hantod sa sunod nga higayon ug sa dili